আমায় ডাকো না ইয়া রাসূলুল্লাহ, তোমার রওজাতে ইয়া হাবিবাল্লাহ, দেখবো মদিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ, যাবো মদিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। আমায় ডাকো না ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমায় ডাকো না ইয়া রাসূলুল্লাহ, তোমার রওজাতে ইয়া হাবিবাল্লাহ, দেখবো মদিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ, যাবো মদিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ। الصلاة السلام عليك يا رسول الله، الصلاة السلام عليك يا حبيب الله، الصلاة السلام عليك يا رسول الله، الصلاة السلام عليك يا حبيب الله। सरकार की आमद मरहबा, সবার মুখ থেকে একটু মারহাবার আওয়াজটা শুনতে চাই, একটু বলা যাবে ইনশাআল্লাহ? सरकार की आमद, सरदार की आमद, मंथार की आमद, हुजूर की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, शर्माना छोड़ो मरहबा और ऊंचे बोलो मरहबा, मरहबा मरहबा या मुस्तफा, मरहबा 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 या मुस्तफा। الصلاة السلام عليك يا رسول الله، الصلاة السلام عليك يا حبيب الله، الصلاة السلام عليك يا رسول الله، الصلاة السلام عليك يا حبيب الله। আমায় ডাকো না ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমায় ডাকো না ইয়া রাসূলুল্লাহ, তোমার রওজাতে ইয়া হাবিবাল্লাহ, দেখবো মদিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ, যাবো মদিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ। الصلاة السلام عليك يا رسول الله، الصلاة السلام عليك يا حبيب الله، الصلاة السلام عليك يا رسول الله، الصلاة السلام عليك يا حبيب الله। السلام عليكم ورحمة الله।